Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat memulai kembali pembelajaran kitab Nahwu Wadih tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat Angkatan Keempat. Mulai hari ini kita kembali belajar setelah libur cukup lama, 3 minggu kurang lebih, liburan Hari Raya Idul Fitri. Anda ucapkan untuk semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala nerima amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, dan yang lainnya. Kita berharap dapat jumpa lagi di Ramadan berikutnya insyaallah. Amin. Dan kita mudah-mudahan diberikan kembali semangat baru untuk kembali mempelajari, perdalami bahasa Arab. Baik nahunya, sharaf, maupun nanti ada ilmu balaghah. Insyaallah ta'ala. Materi terakhir di bulan Ramadan tentang al-af'alul khamsatu wa i'rabuha. Fi'il-fi'il yang 5 dan i'rabnya. Yaitu hiya kullu fi'lin mudhari'in. Setiap fi'il mudhari' ittasalat bihi aliful itsnain yang bersambung dengan aliful musanna aw wawul jamaah atau waw jamaah aw ya'ul mukhatabah atau ya' mukhatabah. Itu pengertian al-af'alul khamsah. Kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabah. Contohnya di sini untuk domir, untuk 5 domir dia huma, antuma, hum, antum, anti. Huma bisa muzakkar muannas, tapi kalau muannas pakai ta di awalnya. Antuma juga bisa muzakkar muannas. Hum muzakkar, antum muzakkar, anti muannas. Ini dia contohnya al-af'alul khamsah. Marfu'nya dengan huruf, yaitu huruf marfu' bisubutin nun, dengan huruf nun. Mansub dan majzum bihadzfin nun. Itu i'rab af'alul khamsah. Yashtaghilani, lan yashtaghila, lam yashtaghila. I'rabnya i'rab cabang ya, bukan asli dengan subutun nun ketika rafa dan dengan hadzfun nun ketika dinasab dan dijazam. Ini materi kita di bulan Ramadan. Adapun hari ini kita masuk topik baru. Masih awal sih dia, dan topiknya sudah sering kita dapati di materi Durusul Lughah itu. Itu taqsimul ismi, bagian isim ila mufradin wa musannan wa jam'in. Pembagian isim menjadi isim mufrad, isim musanna dan jamak. Ditinjau dari jumlah. Lihat dari jumlah isimnya Jumlah isimnya, kuantitasnya gitu. Sudah ada Ummu Hafsah, Ummu Fitri juga ahlan sahlan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ummu Hafsah, Ummu Fitri, syukran gabung kembali Ummu Fitri ada? Afwan Ustaz ya, taqabbalallahu. Afwan Ustaz, taqabbal ya Karim Ustaz. Syukran gabung kembali Ummu Hafsah, Ummu Fitri juga. Afwan Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Nah, yuk kita bahas. Ummu Rahman mungkin awalan. Cepat dari Bismillah. Langsung ke bukunya ya. Ada di buku Ustaz? Ada buku? Oh iya. Bismillah. Taksimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Pembagian isim menjadi tunggal, ganda, dan jamak. Nah, taksim siga apa tadi? Masdar. Masdar dari maudinya rubai
Eh, taqassama ya. Qas Oh, qassama. Qassama qassam yuqassimu nam. Qassama qassimu. yuqassimu taqsiman. Fa'ala yaf'ilu taf'ilan. Hmm. Mufrad dari afraja yufridu Aqsama mufrad. yuqsimu. Hmm. Hmm. Kalau musanna dari sanna yusanni musanna. Si Hmm. maf'ul tuh. Nah, Kalau jamak dari jama'a ya jama'u jama'an masdar. masdar. Mufrad Ya itu, kan? kalau mufrad ini saja. Si maf'ul. Si maf'ul juga. Oh, ya. Dari afraja Afroda yufridu. yufridu. Mufrad yang ditunggalkan. Hmm. Musanna juga isim Isim maf'ul. dari sanna Yusanni. yusanni Musanna. sanna. Musanna digandakan. Ya kan? Kalau jam'in dari masdar jama'a yajma'u Yajma'u jam'an. jam'an. Ya, al-amsila itu Al-amsalatu contoh-contoh. Ta'ibal amilu. Isnan. pekerja itu Oh, langsung. Pekerja itu letih. letih. Mufrad dong. Nah. Yang belah kiri musannanya Ta'ibal amilani. ah, Dua pekerja dua itu letih. dua pekerja itu letih. Ta'ibal ummalu. Para pekerja itu letih. Sahih ta'ibal ummal. Yang mana tuh? Ta'ibal ummal. Sudah. Ta'ibal ummal. Belah kiri nah. Enggak ada. Ta'ibal ummal emang ada? Ada Ustaz. Ini terlewat nomor satunya Ustaz di ini. Kayaknya nomor satunya terlewat. Terlewat. Langsung nomor 2 di bawahnya tadi. Yang jamak. Sambung. Isnan hadara muhandisu. Pegawai itu telah hadir. Seorang pegawai itu telah hadir. Insinyur. Insinyur kok pegawai, astagfirullah. Seorang Handis. insinyur itu telah hadir. Muhandis. Isim fa'il handas. Muhandisun an. Handasa yuhandisu muhandisun. Hadaral muhandisani, dua insinyur itu telah hadir. Hadaral muhandisuna, para insinyur itu telah hadir. Sahih. Iya itu ada betul. Sahih. Salasa. Nadaitul bai'a. Saya memanggil seorang penjual. Naam. Nadaitul Nadaitul bai'aini. Saya memanggil dua orang penjual. Nadaitul bai'ina. Saya memanggil para penjual. Arba'ah. Asnaitu 'alal muhadzabati. Saya memuji seorang wanita yang beradab yang sopan. Naam. Asnaitu 'alal muhadzabataini. Saya memuji dua orang wanita yang sopan. Naam. Asnaitu 'alal muhadzabati. Saya memuji para wanita yang sopan. Masih mudah ini contohnya ya. Nah, Ustaz. Jumlahnya jumlah apa tuh? Kan? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ada yang fi'ilnya lazim, ta'ibah lazim dia. Nah. Hadara juga lazim. Lazim. Nada itu muta'addi dia. Nada yunadi. Nada itu memanggil. Ta'addi dia. Asnaitu ala. Ada alanya. Memuji, menyanjung. Langsung. Al-bahsu. Al-bahsu pembahasan. Al-kalimatul akhiratu fil amsilatis sabiqati kulluha asma'un. Kata-kata akhir pada contoh-contoh yang berikut ini atau yang telah lalu, seluruhnya merupakan isim-isim. Yang akhir.
Setelah fi'il itu ta'iba, al-amil contoh terakhir. Kata terakhir kan? Yang akhir semuanya isim kan? Nah, Al-amilu, al-amilan, al-ummal, al-muhandis. Isim. Asma'un. Sambung. وإذا تأملنا هذه الأسماء في أمثلة القسم الأول وجدنا كل اسم منها يدل على شيء واحد. Apabila kita amati isim-isim ini pada contoh-contoh bagian yang pertama, kita temukan bahwa semua isim itu diantaranya menunjukkan kepada sesuatu yang satu, jumlahnya satu. Yadul ala syai'in wahid menunjukkan satu hal, satu benda. Satu hal. Syai'in wahid. Satu benda. Wa yusamma mufradan, dan dinamakan mufrad atau tunggal. Nah, setelah yusamma itu, kalau nggak ada naibul fa'ilnya, setelahnya dia mansub. Yusamma mufradan. Mufradan. Ya, Nah, yusamma madi maklumnya apa? madi maklumnya apa? Sumia yasma, Maklum. maklumnya Sam sama Yasmi. sama yusami. Oh, Yusami. Fa'ala Fa'ala yufa'ilu. seperti rabba. Rabba yurabbi. Yurabbi. Sama yusami. Dan dia sama yusami dia muta'adi kepada dua maf'ul. Dia butuh kepada dua objek. Dua objek. Nah, anak tampilin dulu ya. Nah, Ustaz. Di kamus sama yusami itu artinya menamakan kan? Nah. Contohnya samaitu waladi Muhammadan. Itu artinya. Aku menamakan anakku dengan nama Muhammad. Ini sama ar-rajula. Pakai tasydid Ustaz ya? Atas ini. Sama Sama ar-rajula. ar-rajula Muhammadan. Dia menamai atau memberi nama laki-laki dengan Muhammad. Sama tuh muta'adi kepada dua objek Maf'ul bihi pertamanya Ar-rajula. ar-rajula. Maf'ul bihi kedua Muhammadan. Ya kan? Nah. Sama fi'il madhi mabniun 'alal fath muqaddar, fa'ilnya mustatir huwa kan? Dia kan? Ar-rajul maf'ul bihi awal, Muhammad maf'ul bihi tsani. Nah, kalau dimajhulkan Sumia. Kalau mudhari'nya apa? Maklum. Sama. Mudhari'nya tadi yusamma. Kalau maklum. Kalau maklum tadi yusammi. Yusammi, dia menamakan. Yusammi. Maklum kan? Nah. Yusammi. Kalau majhul? Yusamma. Yusamma, naib fa'ilnya tuh sebagai maf'ul bihi awal. Yusamma Muhammadan. Dia dinamakan Muhammad dimansub sebagai maf'ul bihi yang kedua kalau yang dimaklum. Sesuai asalnya. Begitupun ini yusamma mufradan. Dinamakan isim mufrad. Mufradan dimansub. Kenapa dimansub? Dia sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi yang pertama jadi naibul fa'ilnya. Yusamma, dia dinamakan gitu. Dia dinamakan isim mufrad. Berarti maf'ul bihi pertamanya ini tadi ya domir mustatir huwa. Sebagai naibul fa'il. Asalnya samaituhu mufradan gitu.
Betul, kalau naibul fa'ilnya nggak ada, mufradan sebagai maf'ul bihi yang kedua. Sering kita dapati ini kan? Sering lah Ustaz. Sama mufradan maf'ul bihi yang kedua dimansub. Ya, sambung. Wa idza وإذا تأملناها في القسم الثاني وجدنا كلا منها يدل على شيئين اثنين. Apabila kita mengamatinya pada bagian yang kedua, kita temukan masing-masing darinya menunjukkan kepada sesuatu yang berjumlah dua. dua hal tuh, amilan, muhandisan, ba'i'aini, musanna. Ya kan? Nah, Diambil dari lafadznya. Kalau bahasa kita dua orang. Kalau bahasa Arab tinggal tambahkan alif dan nun. Rajulan, ya kan? Lebih ringkas. Wa yazidu 'alal mufradi alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhiri wa yusamma musannan. Dan menambahkan ya. Dengan menambahkan pada kata tunggalnya itu berupa alif dan nun atau iya dan nun pada akhirnya dan dinamakan musanna. Musannan. Dari sanna, yusanni, musannan. Musannan itu menggandakan. Sanna, yusanni menggandakan, mendobelkan. Akar kata dari sanna, sania. Bentar, kita cari akar katanya. Zai, sa di huruf sa. Dari kata sa'um. Huruf sa. Ba'a. Ini. Yang sini itu. Sanna, yusanni. Mustasna. Minnan. Sanna al-adad. Sanna al-adada. Menduakan bilangan. Sannal adada. Minum. Sannal adada, menduakan bilangan. Dia fiilnya. Sanna, yusanni. Ya kan? Atas tuh. Sanna, yusanni. Itu fiil maudinya. Menduakan. Ala wazni musanna. fa'ala yufa'il ya? Ala wazni fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Menduakan. Sanna. Kalau asna memuji. Asna tadi kan ada? Nah. Kalau musanna yang diduakan, yang digandakan. Musanna. Kalau salasa tiga mana? Salasa. Sanna yusanni itu. Ya, sambung. Musanna. Amma. Nah. Amal qismu tsalitsu fa kullu minha yadullu ala aksara min nisnaini. Nah, minas. Minas. Wasal ya hamzanya. Minas. Oh iya. Yadullu ala aksara minas naini. Adapun pada bagian ketiga, maka seluruhnya darinya menunjukkan kepada lebih dari dua. Nah, lebih dari dua. Isnain, lebih dari dua.
Kalau yaumul isnain apa tuh? Yaumul isnain hari Senin. hari Senin, al-isnain. Pakai hamzah qata dia al-isnain. Wa yakhtalifu Wa yakhtalifu 'anil mufradi imma bitagyirin fis surati kama fil misalil awwali. Hmm. Eh, Dia berbeda ya. berbeda dari mufradnya Dia berbeda dari mufradnya. Ada kalanya berubah. dengan perubahan bentuknya. Ada kalanya berubah dengan perubahan bentuknya seperti di dalam contoh yang pertama. Tambah alif dan nun. Au biziyadatin fil akhiri kama fil amsilatil baqiyati. Atau dengan menambahkan pada akhirnya seperti pada contoh yang sisanya ya, sisa selebihnya. Misalnya. Nah, ini jamak betul. Wisamma Wisam jam'an dan dinamakan jamak atau iya jamak jamak plural. Plural. plural ya. Wa sayati lahu tafsilun dan akan datang rinciannya. Rincian daripada jamak ya. Pembagiannya jamak salim, jamak taksir ada setelah ini. Al-qaida itu Al-qaidatu al-ismu yanqasimu salasata aqsamin. Mufradun wa musannan wa jam'un. Isim dibagi menjadi 3 bagian, ada yang tunggal, ganda, dan jamak. Famufradu madalla ala syai'in wahidin. Adapun mufrad adalah menunjukkan kepada sesuatu satu ya, satu hal gitu, pas sesuatu yang satu. Wal musanna madalla ala syai'aini tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Adapun musanna atau ganda itu menunjukkan kepada sesuatu yang berjumlah 2 dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Wal jam'u madalla ala aktsara minas naini. Dan jama' menunjukkan kepada lebih banyak atau lebih dari 2. Nah, minimal 3. Minimal 3. Nah, setelahnya itu kita bahas tuh taksimul jam'i, ya kan? Nah, setelahnya rinciannya tuh taksimul jam'i, bagian jamak. Salim maupun taksir. Wadah, Rahmah sama sini ya. insyaallah Ustaz. Ya, seperti biasa, udah tambah lancar, al-bahthu tanpa diartikan. Al-bahthu al-kalimatul akhiratu fil amthilatis sabiqati kulluha asma'un. Wa idza ta'ammalna hadhihi al-asma'a fi amthilatil qismil awwali wajadna kullasmin minha yadullu ala syai'in wahidin fa yusamma mufradan. Wa idza ta'ammalnaha fil qismil tsani wajadna kullan minha yadullu ala syai'aini tsnaini. Wa yazidu 'alal mufradi alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhiri wa yusamma muthannan. Amma al-qismu tsalitsu fa kullu minha yadullu 'ala aktsara min itsnaini wa yakhtalifu 'anil mufradi imma bitaghyiri fi surati kama fil mithalil awwali aw bi ziyadatin fil akhiri kama fil amsilatil baqiyati wa yusamma jam'an wa sayati lahu tafsilun. Nah, Al-qaidatu al-ismu yanqasimu thalathata aqsamin. Mufradun wa muthannan wa jam'un. Fa mufradu ma dalla ala syai'in wahidin wal muthanna ma dalla ala syai'aini itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Wal jam'u ma dalla ala aktsara min itsnaini. Nah, itu dia. Dari sisi bahasa pembagian isim seperti ini. Jumlahnya mufrad, musanna, jamak. Dari sisi syariat salat berjamaah 2 orang disebut jamaah juga dia. Meskipun 2 orang. Ya, salat berjamaah, jamaahnya hanya 1, imamnya 1, disebut juga jamak. Gitu, meskipun 2 orang. Dari sisi syariat seperti itu. Wadah ya, Rahmah? Insyaallah Ustaz. Syukran.
Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, Afiq barakallah. Mukabina mungkin langsung al-bahthu. Al-bahsu al-kalimatul akhiratu fil amsilati sabiqati kulluha asma'un. Nah, Iza asma'un. Bisa ditanwin asma'un, aqlamun, auladun. Tapi kalau nama perempuan tidak boleh ditanwin. Nama perempuan namanya Asma. Asma'u tidak boleh ditanwin. Ya ada kan? Nama perempuan Asma binti Abi Bakar, Asma'u. Kalau jamak ditanwin Asma'un. wa iza ta'ammalna hazil asma'a fi amsilatil qismil awwali wajadna kulla minha yadullu ala syai'in wahidin. Nah, Wa yusamma mufradan. Wa idza ta'ammalna fil qismi tsani wajadna kulla minha yadullu ala syai'aini isnaini. Wa yazidu ala mufradi alifan wa nunan aw ya'in wa nunan fil akhiri. Awya'an sama ma'tuf dia. Awya'an. Aw ya'an wa nunan fil akhiri. Nah, Wa yusamma musanna. Amma fil nah musannan bisa ditanwin musannan seperti mustashfan, mustashfan tanwin. wa Ada yusamma alif apa tuh? Ada alif apa dia? Musannan alif apa itu? alif maksud. Alif maksur. Kalau nama orang nggak ditanwin, misalnya nama ajam, Musa, mamnu min as-sarf, Isa. Kalau ini ditanwin bisa musannan, bisa maf'ul musannan, ma'nan. Amma fil qismi salisi wa kullu minha yadullu ala Fakullun, tanwin ya kullun. wa kullu minha yadullu ala aksaru Nah, ini aksar ala wazan af'al. Isim apa namanya Aksar. isim takdir. Tafdil mamnu min as-sarf. Majrur bil fathah. Ala aksara. Ala aksara minas naini. Wa yahtalifu anil mufradi imma bitawiri bisurati kama fil misalil awali. Nah, Au biziyadatin fil akhiri kama fil amsilatil baqiyati. Wa yusamma jam'an. jam'an kenapa dimaksud jam'an? Maf'ul bih. Maf'ul bihi yang Kedua. kedua. Wasayati Lahu tafsilu. Nah, di sini tafsil fa'il dari sayati ya'ti. Nakira Tafsilun. tafsilun. Sayati lahu tafsil. Al-qaidah Al-qaidatu al-ismu yanqasimu salasata aqsamin mufradun wa musannan wa jam'an. Wal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin. Wal musanna ma dalla ala syai'aini isnaini bi ziyadati alifin wa nunin
aw ya'in wa nunin fi akhirih. Wal jam'u ma dalla ala aktsara minasnaini. Nah, minasnaini. Mafhum? Karina, hal fahimti jayidan? Udah paham ya? Karina? Insyaallah. Syukran. Al-an daur giliran Yusuf, daur Yusuf. Iqra'i al-bahsu. البحث الكلمة الآخرة في الأمثلة السابقة كلها أسماء وإذا تأملنا هذه الأسماء في الأمثلة القسم الأول وجدنا كل اسم منها يدل على شيء واحد ويسمى مفردا وإذا تأملناها في القسم الثاني وجدنا كلا منها يدل على شيئين اثنين ويزيد على المفرد ألفا ونونا أو ياء ونونا في الآخر ويسمى مثنى أما في القسم الثالث فكل منها يدل على أكثر من اثنين ويختلف عن المفرد إما بتغيير في الصورة كما في المثال الأول أو بزيادة في الآخر كما في الأمثلة الباقية ويسمى جمعا وسيأتي له تفصيل. نعم. القاعدة الاسم ينقسم ثلاثة أقسام مفرد ومثنى وجمع فالمفرد ما دل على شيء واحد والمثنى ما دل على شيئين اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره والجمع ما دل على أكثر من اثنين. Nah, Yusuf tadi tuh mufradnya al-amil, mufrad kan? Mufrad. Musannanya al-amilan. Amilan. Amilan. Alifnya alif apa tuh namanya? Al-amilani. Alif musanna. Alif musanna. Sebagai apa dia alifnya? Tanda? Tanda mufrad fa'il. Bukan fa'il. Bukan fa'il. Al-amilan. Tanda musanna. Tanda rafa. Rafa, iya marfu sebagai fa'il bukan. I'rabnya apa? Al-amilan. Al-amilan fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'in al-alifu li'annahu musanna. Nah, jadi alif tanda rafa. Iya. Ya kan? Tanda rafa. Al-amilan fa'il. Fa'il. Marfu'. Wa alamatu rafihi al-alif. Niyabatan anil. Niyabatan anil tanwin. Bukan. Niyabatan anil dhammah. Dhammah, pengganti dari dhammah. Ya kan? Iya. Mufradnya dhammah. Alifnya musanna. Nah, alif musanna. Wa alamatu rafihi alif. Li'annahu musanna. Dan nunnya nun apa ini? Al-amilani, al-muhandisani. Nun apa tuh namanya? Nun apa tuh? Rafa. Bukan. Nun wikro ya? Bukan juga. Al-amilani. Nun itu pengganti tanwin bukan? Nun iwadun anil tanwin. Anil tanwin, pengganti dari tanwin. Pengganti dari tanwin. Nun iwad. Namanya nun iwad ya? Iwad inamsab.
Nah, ini contohnya. Al-waladani الولدان fa'ilun. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف الألف لأنه مثنى ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد Nah, nunnya pengganti dari tanwin pada isim mufrad. مفرد Isim mufrad waladun, gunakan tanwin waladun. tidak di domah ya. Ya. Ya, Ustaz. Nah, tanwin tun bunyi Un, nun Ustaz. sukun. Hmm. Tengah musanna atau jamak muzakkar salim juga tuh. Amilun ada. Nah, mujtahidun tuh, mujtahidun ada nun kan? Mujtahidun. Ya. Nunnya juga sama, iwadun anit tanwin. Ini fil ismil mufradi. Oh, Ismil ya, mufrad. Ustaz. 6. Sedangkan wawunya tanda Tanda jamak muzakkar salim. kan. Kalau lagi itu tanda Tanda rafa. rafa. Iramnya tuh al mujtahidun fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u muzakkar salimun. Wawunya tanda rafa kan? Iya. Ya, nahu jamak muzakkar salim. Beliau. Nunnya nun iwad, alifnya tanda rafa. Quran Yusuf Apa Ustaz mesti diulang-ulang terus. mau Saida mungkin belum muncul ya. Padahal Om. Al-bahthu al-kalimatul akhiratu fil amsilatis sabiqati kulluha asma'un. Wa idza ta'ammalna hazihil asma'a fi amsilatil khismil awwali wajadna kullasmin minha yadullu ala syai'in wahidin wa yusamma mufradan. Wa idza ta'ammalnaha fil qismi tsani wajadna kullan minha yadullu ala syai'aini itsnaini wa yazidu 'ala al-mufradi alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhiri wa yusamma muthannan. Amma fil qismi tsalithi fa kullu minha yadullu 'ala aktsara min itsnaini wa yakhtalifu 'anil mufradi imma bitaghyiri fi surati kama fil mithalil awwali au bi ziyadatin fil akhiri kama fil amsilatil baqiyati wa yusamma jam'an wa sayati lahu tafsilun. Naam, al-qaidah. Al-qa'idatu al-ismu yanqasimu thalathata aqsamin mufradun wa muthannan wa jam'un. Wal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin wal muthanna ma dalla ala syai'aini itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Wal jam'u ma dalla ala aktsara minat naini. Naam. Ada yang mau Saida? Musanna marfunya dengan apa di sini musanna? Marfu dengan alif. Marfu bil alif. Mansub nadaitul ba'i'aini Mansub dengan iya. bil ya. Niyabatan anil Niyabatan anit tanwin. fathah. Oh, nah, niyabatan anil fathah. Mufrad dengan fathah. Nadaitul ba'i'a. Ya kan? Nah, Fathah. Musanna bil ya. Nadaitul ba'i'aini. Niyabatan anil fathah. Pengganti dari fathah. Nunnya iwadun anit tanwin. iwadun anit tanwin. Kalau jamak muzakkar salim juga dengan ya tuh. Nadaitul ba'i'ina. Bil ya kan? Nah, niyabatan anit
Anil fathah. Anil fathah. Cuma nunnya di fathah. Kalau jamak mudzakkar salim ba'iina. Ba'iina. Kalau musanna ba Di kasrah. Ba'i'aini. kasrah. Ba'i'ai. Ba'i'aini, na'am. Ba'i'aini kasrah. Itu bedanya. Syukran. Saidah. Afwan Ustaz. Mufitri. Fadli Al-bahsu. Al-bahthu al-kalimatul akhiratu fil amsilatis sabiqati kulluha asma'un. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a fi amsilatil qismil awwali wajadna kullasmin minha yadullu ala syai'in wahidin wa yusamma mufradan. Wa idza ta'ammalnaha fil qismi tsani wajadna kullan minha yadullu ala syai'aini itsnaini Nah. wa Yazid. yazidu alal mufradi alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhiri wa yusamma musannan. Amma fil qismus salisi fa kullu minha yadullu ala aksara min asnaini wa yakhtalifu anil mufradi imma bitaghirin fi surati kama fil misalil awwali aw bi ziyadati fil akhiri kama fil amsilatil baqiyati wa yusamma jam'an wa sayati lahu tafsilun. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu al-ismu yanqasimu thalathata aqsamin mufradun wa musannan wa jam'un. Fal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin wal musanna ma dalla ala syai'aini itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhiri wal jam'u ma dalla ala aktsara min itsnaini. Mafhum? Fitri. Mufrad Insyaallah. bisa mufrad muzakkar, bisa mufrad muzakkar, mufrad muannas. Musanna juga bisa musanna muzakkar dan musanna muannas. Muannas, ada kan? Nah, Ustaz. Jamak pun bisa. Jamak pun gitu, jamak muzakkar, jamak muannas ada. Syukran. Nah, Mufitri. afan Ustaz. Ayo, tafadhali Al-bahthu al-kalimatul akhiratu fil amsilatis sabiqati kulluha asma'un. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a fil amsilatil qismil awwali wajadna kullasmin minha yadullu ala syai'in wahidin wa yusamma mufradan. Wa idza ta'ammalnaha fil qismis tsani wajadna kullan minha yadullu ala syai'aini itsnaini wa yazidu 'alal mufradi alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhiri wa yusamma musannan. Ammal qismus salisu fa kullun minha yadullu ala aktsara min asnaini wa yakhtalifu 'anil mufradi imma bitaghyiri fi surati kama fil misalil awwali au bi ziyadatin fil akhiri kama fil amsilatil baqiyati wa yusamma jam'an wa sayati lahu tafsilun. Al-qa'idatu al-ismu yanqasimu salasata aqsamin mufradun wa musannan wa jam'un. Fal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin wal musanna ma dalla ala syai'aini itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih wal jam'u ma dalla ala aktsara min itsnaini.
Wadih, ayo. Insyaallah Musannan. wadih. Musannan artinya apa? Musannan Ganda 2. ganda. Asli memang dia ganda berupa benda yang berakal maupun tak berakal. Naam. Rajulun, rajulani, kitabun, kitabani, ya kan? Naam. Ada yang namanya mulhaq. Mulhaq bil musanna. Apa tuh, Om? Yang disamakan dengan Disamakan dengan musanna. samakan dengan musanna. Dia bukan benda tapi bilangan. Nah, misalnya isnan kata isnan, Om. Namanya mulhaq dia. Mulhaq. Isnan, apa tuh isnan? 2. Dia disebut mulhaq bil musanna namanya. Kita lihat ya di tampilan, Om. Halaman 14. Bukan berupa benda tapi dia bilangan. Mulhaq bil musanna namanya. Nah, i'rabnya langsung ya. Ja'a isnani. Isnan. Nah, ja'a isnan. Ja'a isnani minat tullabi. Telah datang. Telah datang 2 orang dari pelajar. Isnan. Isnan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mulhaqun bil musanna. Nah, mulhaq namanya. Mulhaq disamakan dengan musanna. Kenapa? Karena dia bukan berbentuk benda, tidak seperti kitab, rajul. Dia angka kan? Naam. Seperti hadza kitabani isnani, hadzani kitabani isnani. Namanya mulhaq bil musanna. Ada juga mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Misalnya angka puluhan, ishrun, salatun. Itu sama dengan jamak mudzakkar salim, namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Ja'a ishruna taliban. Telah datang 20 pelajar. Namanya mulhaq, disamakan. Karena bukan berupa orang ya. Nah, angka dia kan? Naam. Ini mau ayat contohnya. Yang mulhaq bil mudzakkar salim. Angka berupa angka. Tu'ulun, banun, alimun, ahlun, sinun. Angka aja kita contohnya. Ja'a sab'una. Ja'a sab'una taliban. Telah datang 7 pelajar. 70. 70. Nah. Sab'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Namanya mulhaq, disamakan dengan jamak mudzakkar salim, marfu' bil waw, mansub bil ya. Contoh mansub, ra'aitu, saya melihat 70 pelajar. Ra'aitu sab'ina taliban. Sab'ina, jadi mansub bil ya, ya Om? Iya. Naam. Karena sama dia hukumnya dengan jamak mudzakkar salim, maka disebut mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Syukran. Ayo ke tambahannya, Om. Nah, semua ya. Kita latihan. Kardina kita berlatih.
Tamrinat. Ain fil ibaratil afiyatil mufrada wa musanna wal jam'a. Ayyin, tentukanlah Tentukanlah pada kalimat berikut tema berikut mana yang isim mufrad. musanna dan jamak. Fadli artikan Dahabtu maratan biziyaratin sadiqin. Suatu hari Suatu aku pergi mengunjungi keluarga, seorang sadiq, seorang teman. teman-teman. Ada kulni Dia wazannya af'ala, rubai, af'alani. ada falani bi hajaratin. Bukan hajar batu. Di Kamar. Hujratin. fi hujratin laha salah satun Mudaf. Salah satu sabah bika bagus. Wababa. wababani, Fa'adkhalani, maka dia pun memasukkanku ke dalam memasukkanku ke dalam sebuah kamar. yang memiliki 3 Syababik, jamak dari syubbak, jendela. 3 jendela dan 2 pintu. Bagus. Judraniha mazinatun. Ya isim maf'ul dari zayyana. Zayyana yuzayyinu. Muzayyanatun. Bagus. Judranuha muzayyanatun. Judranuha muzayyanatun bisawri Ya, jamak dari surah. bisuwari wa rusumi. Warusumi. Judran, dindingnya. Muzayyanatun, dihiasi, gitu. Dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar Dan lukisan. Apa Pak? Lukisan. Rusum. Lukisan. Wa arodaha. Lantai bumi itu. Wa arduha. Bagus. Betul. Khabar. Wa arduha. Wa arduha mufrusat. Isim maf'ul dari farasha. Mufrusatun. Maf'ul. Mafrusat. Ardu itu lantai, bumi dia muannas. Atau dia kembali ke hujrah. Tapi di sini kayaknya mau kembali ke lantai, maksudnya lantai. Lantai muannas, Wa arduha mafrusatun bil busutil farisaiti. Ada ya nisbah. Farisi. Betul. Bil busutil farisiti. Farisi ya nisbah. Tasydid. Farisiyati. Bagus. Arduha, lantai kamar itu. Lantai Mafrushatun. kamar itu
Dihamparkan oleh oleh permadani. busut permadani Permadani dari dari Parsi. Persia. Dari Persia. Di lantai kamar itu dihamparkan oleh permadani Parsi, Persia. Wafiha Ika dia mubtada aka mubtada uka dia afailu seperti aqaribu iku araiku mamnu nasaraf araiku mas patun. bagus. Dan di dalam kamar itu terdapat araik, sofa, bangku sofa, masfufa yang teratur, sofa yang teratur. Fiha sururum masfufa yang teratur. Wafi ahadi jawanibiha khizanatu kutubin, betul. batin. Nah, pada salah satu sudut kamar itu terdapat khizanah, lemari buku yang ajibah, yang menawan, indah menawan, ajib, menarik. Ra'aitu hunaka rajulaini jalisaini saha ahbarul muhtara'aini. Dia jamak isim fa'il muhtari aini. Dia jamak salim, mudzakkar salim. Muhtariina. Bagus. Saya melihat di sana ada dua orang laki-laki yang duduk menyebutkan yang berbicara tentang berita para penemu. Wa yakussoni. Betul. Yakussani. Wa yukussoni Ya. ma yasu Yakus qassa yakussu. ma yakussonu. Ulangi. Wa yakussani. Wa yukussoni ma yasukul mustami'aini. Minal Dia jamak, jangan dimusannakan. Yasukul mustami'ina. Mustami'ina. Minal hikayati Al-latifati wan nawadiri at-tarifati.
Ulangi dari wayakusani. Wayakusani ma yasuku Yushawiku. Dari ma madinya yasukul syawaka. Syawaka. Yushawiku. yusawiku ma yusawikul mustami'ina minal hikayati litoifati Latifati. latifati wa nawadari at-tariqati Wanawadiri. wa nawadiri at-tariqati. Nah, keduanya sedang bercerita tuh. Yakusani Keduanya sedang bercerita tentang apa tentang tentang yang didengar dari apa yang membuat pendengar menjadi penasaran gitu. Musyawwiqan. membuat pendengar menjadi penasaran dari hikayat-hikayat yang bagus hikayat-hikayat yang bagus dan keajaiban. Nawadir keajaiban yang keajaiban yang menyenangkan. Torifah. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Dia tadi dari syawwaqa yusyawwiqum. Yang dhaaf sini ya. Di cetakannya ada tasydidnya. Bentar, tampilin. Halaman 200. Syawwaqa gitu. Yusyawwiqu. Ini yang mau Karlina. Ada tasydid itu. Syawwaqa. Ya kan? Ada kan? Ya. Dan syawwaqa. Syawwaqa yusyawwiquna. Ada tasydidnya. Membuat penasaran gitu. Ini Om. Ada tasydidnya syawwaqa yusyawwiqul mustami'in. Coba tampilin ulang. Ini Om. Tapi hang-hang terus. Tasydid ya. Ini baca ulang ya. Baca ulang. Latihannya. Zahabtu maratan ziyaratin shadiqin. li ziyarati mudhaf dia. Li ziyarati shadiqin. Wa dakhalani fi hujratin laha salah satu sababika. Bagus. Wa babani. Judranuha mazinatun muzainatun muzayyanatun bisawrin bisuwarin bisuwarin. Jangan ditanwin dia ma'rifah. Iya anak bisuwari wa rosumi wa arduha mahrusatun bil busutil farisiyatin wa fiha araiku maskufatun wa fi ahadi jawanibiha
Hoza, Khi. hoznatun, Khi. Koknya hozan, kasrah. hozanatu, kutubin. Koknya kasrah. Huruf Hah? kho kasrah kan? Oh ya, Ho- hoza. Khi. Oh, nampak. Hizanatu, kutubin, aji, ajibatun. Naat. Khizanatu kutubin. Hizanatu, kutubin, aji, Naat dari ajibat. kutub. Oh, nampak. Ajibatin. Ra'aitu. Para itu, hunaka, roju, siapa? Rojulani, jalisain, Musanna. Ya. Bil ya. roju, rojulaini, jalisain, Nah. jazab. Yang kan? Yaz. Rojulaini, Betul. ya. Rojulaini, jalisaini, yazkurani, ahbaral, muhtaraaini. Bukan, jangan di musana kan dia. Jamak. Nampak. Ya, ya. Muhtaraina. Ya isim fa'il dari ikhtara'a. Ikhtara'a. Muhtara. Ikhtara'a. Muhtaraina. Kalau isim fa'il di kasrah sebelum akhir. Mukh. Oh, fa'il nampak. Muhtari'ina. Nah, mukhtari'i. Mughtasilin. Mughtasilin. Sambung. Wayukos. Ya. Jangan, Wayukoson. jangan yu. Qassa yakus ya. Nampak. Wayakusoni mayusawiku. Mayuwikul mustami'ina minal hikayat. Minal hikayati. Fa'ilah. Latifah. Al-latifati wan nuwadiri qaribati. Nawadir. Nawadir. Seperti masajid. Wan nawadiri qaribati. Nah, bagus. Sebutkan isim musanna boleh. Isim musanna. Babani. Babani. Ada lagi? Babani. Jerona. Judron. Bukan. Judroni hata. Bukan. Judron itu jamak. Judron. Oh, jangan. Jamak dari jidar. Ya. Rajulaini. Rajulain. Nah. Kalau dua jendela, jidaran. Jidaran. Kalau judron jamak. Baban dan rajulan ya. Rajulaini Baban. Ini yang mau Karin ada tampilin. Judron itu jamak. Ini Judron itu masuk kolom jamak dia. Ada kan? Judron jamak. Ini Judron
masuk kolom jamak. Yang musanna. Mukhtariin tuh jamak. Ini Om. Mukhtariin jamak, bukan mukhtari'aini. Dia jamak mudzakkar salim. Ini Om, mukhtariin ada di sebelah kiri kan? Ada. Dia masuk jamak, bukan musanna. Yang musanna 3, baban, rajulain, dan ja Ja. jalisaini gitu. Bagus Mukarina, syukran. Mu Rahma langsung zahabtu. Ustaz. Zahabtu marratan li ziyarati sadiqin fa'adkhalani fi hujratin laha thalathatu syababika wa babani judranuha muzayyanatun bisuwari warrusumi wa arduha mafrushatun bil busutil farisiyati wa fiha araiku masfufatun wa fi ahadi jawanibiha khizanatu kutubin ajibatin wa ra'aitu hunaka rajulaini jalisaini yadhkurani akhbarul mukhtari'ina wa yaqussani ma yushawiqul mustami'ina minal hikayatil latifati wan nawadiri tarifati. Nah, sebutkan isim jamak dan mufradnya apa Isim jamaknya kutubin dari kitabun. Nah, lagi eh 2. Mukhtari'ina. Nah, Dari mufradnya mufradnya mukhtari'un. mukhtari'un, mughtasilun, isim fa'il. Madinya apa? Madinya ikhtara'a. Nah, ikhtara'a. Akar katanya kha, ra dan ain. Oh, qara'a. Nah, qara tambah itu Arti- ikhtara'a. Penemu saja artinya ya, penemu. Penemu. Oh, Penemu betul. nah, Penemu, ilmuwan. ilmuwan. Oh ya. Quran, Murahmah bagus, dua-dua. Apa, Ustaz? Muyasu juga langsung. Adli Om. Bismillah. ذهبت مرة لزيارة صديق فأدخلني في حجرة لها 3 سبابك وبابان جدرانها مزينة بالصور والرسوم وعرضها مفروشة بالبسوط الفارسية وفيها أرائك مصفوفة وفي أحد جوانبها خزانة كتب عزيبة ورأيت هناك رجلين جالسين يذكران أخبار المخترعين ويقصان ما يسوق المستمعين من الحكايات اللطيفة والنوادر الطريفة. Sebutkan Om 2 jamak dan mufradnya juga. Jamak. Ini tadi. Muhtari'ina. Udah tadi dijawab sama Udah. Murahmah tadi. Oh, iya. Barusan kan itu. Mustami'ina. Mustami'in. Nah, jamak apa dia? Salim atau taksir? Jamak salim, Ustaz. Salim mufradnya Mustami'in. Sama. mustami'un. Mustami'un. Iya, Ustaz. Isim apa tuh? Mustami, siga isim apa dia? Fa'il. Isim fa'il dari madinya Istama'a yastami'u. mustami, huwa mustami. Mustami'. Satu lagi Om. Fa'il. Jamak ya Ustaz ya? Jamak dan sebutkan juga mufradnya, disertai mufradnya. Tadi habis tadi.
ini mudah. Wasukut. Hikayati. Al-hikayati. Naam. Hikayat Jamak muannas salim. mana salim mufradnya Hikayatu. Naam. Al-hikayatu hikayat cerita hikayat sayyarat seperti sayyaratun Ya. kan bagus Ummu Yasum. Afwan Ustaz. Musaidah langsung zahabtu Dhahabtu marratan li ziyarati sadiqin fa adqalani fi hujratin laha salasatu syababika wa babani judranuhu wababani bukan wababani wa babani Mm-mm. judranuha muzayyanatun bisuwari warrusumi wa arduha mafrusyatun bil busutil Fari. Mm. farisiyati Naam. wa fiha araiku masfufatun wa fi ahadi jawanibiha khizanatu kutubin ajibatin Naam. wa ra'aitu hunaka rajulaini jalisaini yazkurani akhbaral muhtari'ina Naam. wa yaquttani ma yushawwiqul mustami'ina minal hikayatil latifati wan nawadirit tarifati. Naam. Sebutkan jamak dan mufradnya apa? Ikan kutubin. Kutubin. Kitab. Udah tadi, udah. Oh, udah. Akhbar. Bagus. Akhbar. Mufradnya? Khabarun. Khabarun. Akhbar. Qalamun. Aqlam. Satu lagi Om. Nawadir. Nawadir. Mufradnya? Nawadir. Nadirun. Nadiratun. Nadiratun. Nadir. Syukran. Musaidah bagus. Afwan Ustaz. Mufitri. Iqra'i. Dhahabtu marratan liziyarati sadiqin fa'adkhalani fi hujratin laha thalathatu syababika wa babani jidranuha muzayyanatun bisuwari warrusumi Naam. wa arduha mafrusyatun bil busutil farisiyati wa fiha araiku masfufatun wa fi ahadi jawanibiha khizanatu kutubin ajibatin wa ra'aitu hunaka rajulaini jalisaini yudzakirani akhbaral muhtari'in Yazkuran. Bukan yuzakiran. yadhkirani akhbaral muhtari'in Zakar yadhkuru. Zakara yadhkuru. Yadhkurani Yadhkurani. Yaktubani. Yasjudani. Yadhkurani akhbaral muhtari'ina wa yaqussani ma yushawwiqul mustami'ina minal hakayatil minal hikayatil latifati wa nawadirit tarifati
Sebutkan Om jamak dan juga mufradnya. Aswar. Aswar bagus. Mufradnya Su. Sawarun. surah, Surah. Suratun. suratun, surah. Surah. Satu lagi. Nah. Eh, Ar-Rasum. Ar-Rasum. Ar-Rusum bukan ra. Ya, Ar-Rusum. 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 Mufradnya Rasmun. rasmun. Jamaknya rusum, lukisan-lukisan rusum. Ya Om. Nah, Ustaz. Oke, doifun, seorang tamu. Jamaknya Duyufun. duyufun. Syaikhun, Syuyukhun. syuyukhun. Rasmun, rusumun. Syukran. Fitri bagus. Afan, Ustaz. Mau ayo. Langsung Om. Nah, Dhahabtu marotan li ziyarati sodikin. Raknya tasydid marratan. Marot. Marratan. Dhahabtu marotan li ziyarati sodikin. Fa'adkhalni fi hujratin. Adkhalani. Fa'adkhalani fi hujratin laha salasatu syababika wa babani. Wa judranuha muzayyanatun bisuwari warusumi wa ardiha wa arduha Apa di kasrah? wa arduha mafrusyatun bil busutil farisiyati wa fiha araiku masfuhatun wa fi ahadin fi wa fi Mudof. ahadi jawani biha khizanatu kutubin ajibatun. Aji. Oh, kira inaat dari lemari. Nah, kutubin Dari ajibatin. kutubin ajibah. Ajibatin. Wa ra'aitu hunaka rajulaini jalisaini yazkurani akhbarul muhtari'ina wa yaqussani ma yushawwiqul mustami'ina minal hikayatil latifati wan nawadirit tarifati. Sebutkan Om. Uzkuri lana jam'an ma'a mufradiha. Syababika. Syababik mufradnya Syababun. Syabab. syababik mudah. Kafnya asli syubak. Syubak Om. Syubakun. Syubak itu semacam jendela atau loket gitu ya. Nah, Jendela apa? Atau loket. Syubak. Anak tampilin dulu ya. Ntar Om. Anak tampilin dulu. Biar enggak, anak hapus dulu biar enggak terlalu berat. Syubak. Itu aslinya loket. Syubak. Syabakah. Ini Om. Kalau syabakah jaring. Syabakatun. Syubak itu jamaknya
Syababi. Ya, Om? Naam. Pokoknya syubab. Inilah nafizah. Nafizah, Om. Nafizatun. Satu lagi. Judron. Nah, judran. Judron. Mufradnya. Jadrun. Bukan jadrun. Jadronun. Bukan jadronun. Kita, seperti kitab. Jidarun. Kitab. Jidar. Jidar. Dar, judran. Ya, Om. Naam, Ustaz. Sekarang mau ayo. Apa? Udah semua kan? Berarti masih ada tuh jamak. Busud. Al-busud. Umur Rahma apa? Busud. Busud. Bisa tuh Ustaz. Nah, bisa. Mufradnya bisa tun. Busud permandan di karpet. Mu Yusuf. Araik. Araik. Aroik. Alal araik. Araik itu jamak. Itu ya. Mufradnya apa? Sebuah sofa. Arikatun. Oh, Arikatun. Arika. Ustaz. Arika. 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 Itu dia. Itu kita. Ada lagi ya. Rusum mazanya. Ummu Saidah Sadiq mufrad jamak musanna. Mufrad, Ustaz. Mufrad jamaknya apa? Sadiq. Asdiqaun. Enggak boleh tanwin ya. Atibba'u sama kan? Asdiqau. Asdiqa. Jawanib tuh, jawanib juga. Jamak jawanib. Mufradnya apa? Jambun. Janib. Janib. Janib samping. Janib. Janib samping. Di sudut. Wa fi ahadi jawanibiha, pada salah satu sudutnya, sudut kamar tadi, khizana. Kemari. Khizana, Ummu Fitri, khizana mufrad musanna jamak. Khizana Mufrad. Khizana. Khizanatun mufrad Khizana. musanna apa jamak? Lemari satu. Mufrad Ustaz. Mufrad jamaknya apa? Mufrad ya. Khizana. Khazain. 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 Mafa'il. Mafa'il. Khazain. Khazain. Khizana, khazain. Ummu Yusuf marratan mufrad musanna apa jamak? Marratan. Mufrad. Mufrad jamaknya muannas salim. Marratun. Marratun. Jamak muannas salim marrat. Ummu Rahma ziyarah mufrad musanna jamak. Mufrad Ustaz. Jamaknya Ziyarat. Jamak muannas salim. muannas salim ziyaratun. Ziyaratun. Jumpa lagi besok insyaallah taala materi jamak Syukran semuanya. Sekali lagi Anda ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah taala mudahkan menerima amal soleh kita dan baik. Dan diberikan semangat baru serta ilmu yang baru. Amin. 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 Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.
Jazakallah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu. wabarakatuh. Waalaikumsalam.